kaganapan po. Papa. Ang tagal daw may birthday, gutom na lang po. You can dino. Masarap. Wala pa. Basta lang yung pala. Tagal. Paubos na yung kuntili. Dali. Oh. Kagaya pa kami nag-aantay sa'yo. Sarap. 1, 2, 3, go. Happy birthday! Hi to you. Woo! Success na naman! Birthday! Happy birthday! Iyak na yan, o, di ba? Iyak na yan. Oh, kompleto kami, mama. Dito din si Kuya, dito din si Jericho. Dito pa si Kuya Jeno. Si Pastor Dennis, nagaday. Wala ka man dito ay. Iiyak na. Bakit? Yeah. Alam mo? Iiyak na na. Iyakan na. Oh, success na naman si Chris. Iiyak na yan. Naisahan na naman si Mama. Akala mo tara. Tingnan mo yung ano namin. Pagkain. Ba't si ate din naiyak? Kapleto ka. Ano ma, na-surprise ka ma? Di ka nag-ano? Mula lang. Hindi, napuwing lang yan. Nandiyan si Papa Boy, dali, gutom na si Papa Boy. Awal? Pero na-surprise ka, ma. Daming chinilas. Ay, pambira issue. Ba't nagpasok? Kain na. Pray. Pusto. Pray. Mama, naisahan na naman daw. Doon ka at ma-pray. Dali. At hindi na maipintay mga mukha ng apo mo, magutom na. Lalo na si Papa Boy, gutom na yan. Nag-reply sa GC, sabi gutom na. Dali.